Oh, break dancer na ko. May babae pa sa likod. Ako, yari na naman tayo nito. Oh, sumasayaw. Yari tayo nito, anak. Avatar pala yun. Ayun, no, avatar. Mm, 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 mm. Tingnan. Oh, oh. Saan? Ayan, dito tayo, dito tayo. Picture. 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 Okay. Picture yan na. Yan na, yan na. Picture, picture. Record na ulit. Baka may nanggugulo. Oh. Oh, grabe ah. Dami sumasayaw ah. Parang parte na bayan ah. Kaya lang puro mukha doon. Ayun oh. May new. Bakit puro mukha ko yung nandun natin oh? Tingnan mo. Ah, puro mukha mo nandyan? Ah, baka pag sa'yo, pag akin. Ah. Ay, may bayad? Oo nga eh. Oh? Paan ko siya? Oo. Oo, ganun. Pasaway na tatay sa kanak. Distante, sinayawan na. Okay na. Pasaway na tatay at anak. Ah. Magabi na naman tayo pa. Saan? Magabi na naman tayo. Gabi? Na. Gabi? Oh, Ah, sige. Upload ko yung video natin ha. Upload ko na. opo. Okay, sige, sige. Oh, kiss mo na si Papa. Lang pa. Kiss mo na si Papa, kiss mo na. Love you. Love you. Ha. Love ya. Oh, peace bomb si Papa, peace bomb. Pakabait ka ha. Papa. Okay, love you ulit. Love you, love you. Love ya. Love you. Tawagin mo na si Mama. Ah, sige, tawagin ko na si Mama. Sige. Sige, sige. Ako lang pa. Ah, sige.